Ano ba tao? Moy, ati ko magic yan kamay. Kaya ning kaya mo. Pati nga. Ali, nakamanakit. Yan, diba? Ay, peso sine. Ay, 10 pesos. Makalawi ka yung kay. Bibili kayo makanyan. Bili kayo makanyan. Mabilisan. Isong atakap mo yung makanyan. Dyan takang 50. Ne. Kahit niya. Yan, habit ko. Oh. Practice pa. Alam ko, me. Oh, practice pa. Oh. Makantuko ka mo. Bilisan na. Okay, bisa pa. Isa pa. 1, 2. Tapos mingga mo. 1, 2, 3. Oh, game. Gaya duko. Kakaduko mo. Practice pa. Baka tas mingga mo. Baka tas may makanyan. Yan. Yan. Duko ko. Oh. Game. 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 May lalawin. Check na to. Tas may makanyan. Mabilis. Mabilis. Kakabilis mo. Oh. Oh, game. Kakabilis na eh. Anak ka ng pu. Ngayon ka nga. Kadiri. Bakit? Kuha mo.